वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कौमी सलामती कमेटी का इजलास तलब किया है और इसमें ज़ाहिर अस्करी क़यादत होगी। नए DGISI आए हैं, वो भी इसमें मौजूद होंगे, वफ़ाक़ी वज़रा, मुशीर, और इसमें अंदरूनी सिक्योरिटी मुल्क की और ख़ित्ते की सूरत हाल अफ़गानिस्तान ख़ास तौर पर नज़र आ रहा है, इस पर बात होनी है। ग़ुलाम मुर्तज़ा साहब, अभी हमने देखा कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस जो हुई उसमें भी बात की गई ख़ित्ते की सूरत हाल की, इंटरनल सिक्योरिटी की, भारत की तरफ से जिस तरह का ख़ास तौर पर भारतीय फ़ौज जो कुछ कर रही है, एक प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मुसलसल चल रहा है, उसका बड़ा सख्ती से नोटिस लिया गया है। तो अब अफ़गानिस्तान की सूरत हाल हम ये देख रहे हैं कि शुक्र है खाना जंगी नहीं हुई, लेकिन मईशत तो वहाँ की तबाह है और दिन ब दिन नीचे जा रही है और उसके असरात पाकिस्तान पर पड़ रहे हैं। तो यकीनन ये बात भी होगी कि अब वहाँ पर जो असरात आ रहे हैं, पाकिस्तान को कैसे महफूज रखना है। बिल्कुल, कल होने वाला जो इजलास है कौमी सलामती कमेटी का, इस इजलास में इन्हीं खतूत पर बातचीत होगी और तबादला ख्याल होगा कि इस वक्त जो अफ़गानिस्तान की सूरत हाल है वो सर्दी शुरू हो चुकी है और वहाँ पे जो सूरत हाल है वो क्या है। स्ट्रेटजिकली तो वहाँ अभी बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम्स नज़र नहीं आ रहे, लेकिन इंसानी अलमिया किसी भी तौर पर किसी वक्त जन्म ले सकता है, क्योंकि खुराक की किल्लत हो रही है, अद्वियात की किल्लत हो रही है। तो इस सारे तनाजुर में हम हमसाया होने के नाते हमें फ़ौरी तौर पे इसके ऊपर गौर करना है और दीगर जो ख़ित्ते की दीगर मालिक के अंदर जो सूरत हाल है, जो हमारे साथ मामलात हैं, उन पे भी बातचीत करनी है और दुनिया के हवाले से कि अब हम दुनिया के सामने क्या बात हम करेंगे, क्या कौमी बयानिया होगा, किस तरह से जो दिफा है मुल्क का उसको मज़ीद मुस्तहकम करना है। तो ये तमाम चीज़ें हैं और इंडिया के हवाले से बिलखसूस जब भी कोई अहम मीटिंग होती है उसमें कश्मीरी भाइयों का ज़िक्र ज़रूर होता है, कश्मीर में होने वाली जुल्म ज़्यादतियों का ज़िक्र ज़रूर होता है और उसके साथ साथ फिर ये है कि कश्मीर के लिए जो पॉलिसीज़ हैं, जो भारत वहाँ पे अपनी पॉलिसीज़ अपना रहा है, जो लेके चल रहा है, उसको भी इस तरह के इजलासों में देखा जाता है। अमूमी तौर पे कौमी सलामती कमेटी में आप देखते हैं कि चीफ़ ऑफ जो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी हैं वो भी आते हैं, चीफ आर्मी स्टाफ भी आते हैं, बाकी हमारी जो फोर्सेस हैं, पाक नेवी है, पाक फ़ज़ाइया है, उनके सरबराहान, इंटेलिजेंस सरबराहान और वज़ीर दफ़ा समेत बाकी वज़रा भी होते हैं, वज़रा आला को भी उसमें बुलाया जाता है। तो ये ओवरऑल एक ऐसी मीटिंग है जिसमें पूरी तरह से कौमी सलामती के जो अमूर हैं उनका जायज़ा लिया जाता है। अभी रीसेंट डेवलपमेंट्स जो अगर हम देखें तो अमेरिका की तरफ से थोड़ी सी बर्फ़ पिघली है और अभी जो चैलेंजेस हैं, हमें सबसे बड़ा चैलेंज अफ़गानिस्तान का है, वहाँ स्टेबिलिटी और उसके साथ वहाँ एक बात बताएं गुलाम साहब, भूख फूटने का है। आज जो वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें उन्होंने कहा है कि जी मरीम नवाज़ फ़ौज के ख़िलाफ़ खूनी किस्म के बयानात दे रही हैं, वो गैर ज़िम्मेदाराना बयानात देकर अपने लिए मसाइल पैदा कर रही हैं और फ़ौज बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त तहम्मुल का मुज़ाहरा कर रही है, किया है, फ़ौज जमहूरियत के साथ खड़ी है, फ़ौज के ख़िलाफ़ नाज़ेबा ज़ुबान इस्तेमाल की जा रही है, फ़ौज में जर्नैलों की तरक्की और तबादले मामूल का काम है। क्या ये बातें भी इस लेवल पर आती हैं, इस तरह की डिस्कशन की जी ये क्यों इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए, ये एक मतलब दुश्मन मुल्क को आप ये बहुत सतही बातें हैं, ये बहुत सतही बातें हैं। ये जिस तरह का ये फोरम होता है, इस तरह के फोरम में कतन इस तरह की बात को डिस्कस नहीं किया जाता, इवन के दे डोंट बॉदर कि ये क्या कोई कह रहा है या क्या नहीं कह रहा है। पाकिस्तान के अवाम अपनी अफवाज से मोहब्बत करते हैं, जितने मर्जी आप इल्ज़ामात लगा लें, जो मर्जी कर लें, किसी भी एक दो शख्स के इंडिविजुअल करैक्टर के ऊपर कोई बात करे तो कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन अदारे के ऊपर हम सब पूरा पाकिस्तान जान कुर्बान करने के लिए भी तैयार है, बाकी तो माल तो बड़ी दूर की बात है। तो इस तरह की बातें वहाँ ऐसे फोरम्स पे नहीं होती हैं। प्रोफेशनल कैपेबिलिटीज़ देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या डेटर्स लेवल जो हमने मेंटेन किया हुआ है उसकी क्या सिचुएशन है, उसके अलावा हम जो स्ट्रेटजिकली इस वक्त जो कम्युनिकेशंस है वो हमारी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस वो कहाँ से कहाँ तक हम कर रहे हैं, ख़ित्ते में कैसे हमने इंटेलिजेंस जो
شیئرنگ ہے وہ کرنی ہے، امریکہ کے ساتھ کس طرح سے معاملات کو آگے بڑھانا ہے، یہ چیلنجز ہے اور ان کے اوپر بات ہوتی ہے۔ اور یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں یہ نہ تو کور کمانڈر کانفرنس میں ہوتی ہیں، نہ ایسے فورمز کے اوپر اس طرح کی بات، یعنی یہ شیخ رشید صاحب بھی اس لیول پر ہینڈل کرتے ہیں، پھر یہ وزارت داخلہ کے لیول پر ہی وہ ان چیزوں کو دیکھ کر ان کا جواب دے رہے ہیں حکومت کے لیول پر۔ بابر ڈوگر صاحب یہ بتائیں کہ یہ جس طرح سے امریکہ کی بھی بات کی غلام مرتضیٰ صاحب نے، چین کا ظاہر ہے کہ سیکیورٹی کے حوالے سے سی پیک کی سیکیورٹی، چائنیز انجینئرز کی سیکیورٹی ایک وہ بڑا اہم معاملہ ہے، اس کو جس طرح سے پہلے سے اور زیادہ مضبوط اور بہتر بنانے کی طرف بات ہو رہی ہے، اور نئے ڈی جی آئی ایس آئے ہیں۔ یقیناً ابھی تو ایک دن میں تو بڑا مشکل ہوتا ہے کہ آدمی سب چیزوں کو دیکھے اور کرے، مگر ان کا بھی انپٹ اس میں اہم رہے گا۔ سما صاحب نئے ڈی جی آئی ایس جب وہ کل میٹنگ میں جائیں گے تو وہ ساری سچویشن پہ ان کو بریفنگ دی جائے گی، اور وہ ساری صورتحال جو ہے وہ اس پہ بریفنگ لے کے اس کو سمجھ کے جا کے اس کے بعد اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے۔ لیکن اس میں جو بنیادی چیزیں ہیں، ظاہری بات ہے کہ وہ بھی ایک پروفیشنل سولجر ہیں، اور کور کمانڈر کراچی ایک بڑی اہم پوزیشن ہے، بہت ساری چیزوں کا ان کو پتہ بھی ہے، بہت ساری آن گوئنگ ڈیولپمنٹس کا بھی ان کو پتہ ہے، تو بہت ساری چیزوں پر وہ پہلے سے ہی باخبر ہیں۔ کچھ ایشوز پہ، پرٹیکولر ایشوز پہ ان کو بریفنگ دے دی جائے گی، تاکہ وہ ایک سب سے بڑا فورم ہے، سب سے اہم میٹنگ ہے جس میں جا کے وہ اپنا انپٹ دے سکیں۔ لیکن اسامہ صاحب اس میں جو سب سے اہم چیز ہے، اس میں انٹرنل اور ایکسٹرنل جو سیکورٹی سچویشن ہے وہی مین ڈسکشن ہوگی۔ جیسے جو کور کمانڈر میٹنگ تھی اس میں سب سے اہم چیز جو تھی وہ یہ تھی کہ جو انڈیا جو پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہا ہے، جو ایک پروپیگنڈا کا ایک انہوں نے پوری کیمپین لانچ کی ہوئی ہے، اس کو کیسے کاؤنٹر کیا جائے۔ اور اس میں سی پیک کے حوالے سے پورا ایک سیل بنایا گیا ہے بہت بڑا، اور اس کا صرف اور صرف کام ہے کہ اس میں پاکستان کے خلاف، سی پیک کے خلاف مایوسی کہ اس میں انویسٹ نہیں کرنا، یہ تباہ ہے، یہ ہے وہ ہے، اس کو پھیلانا ہے۔ پورا ایک سیل بنا ہوا ہے وہ جو اس پر کام کر رہا ہے۔ ساما صاحب اس کور کمانڈر میٹنگ میں یہ چیزیں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس ہوئیں۔ اس میں چیف آف آرمی صاحب قمر باجوہ صاحب جو ہیں انہوں نے بلکہ یہ کہا کہ انڈیا کے اندر جو فرسٹریشن ہے، کشمیر کے حوالے سے جو فرسٹریشن ہے، اس کے علاوہ جو سکھ پنجاب میں جو سچویشن ہے، اس سے انڈیا اس سے دنیا کی نظریں ہٹانے کے لیے پاکستان کے خلاف، پاکستان کو ٹارگٹ کر رہا ہے، پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہا ہے، بڑی میلیشیس قسم کی کیمپین چلا رہا ہے، تو اس کو کاؤنٹر کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ظاہری بات ہے کہ یہ ایک اپروپریٹ فورم ہے جہاں پر اس چیز کو ڈسکس کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ افغانستان کی جو صورتحال ہے اس کو بھی ڈسکس کیا جائے گا، وہاں پر جو سیکورٹی کی سچویشن ہے، اب جیسا سردیاں آ رہی ہیں، وہاں پر کھانے کے ایشوز ہیں، ان کی اکانومی کا ایشو ہے، وہاں کا اسٹیبلٹی کا ایشو ہے، تو یہ ساری چیزیں اس فورم پہ ڈسکس ہوں۔ ٹھیک ہے، تو جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز پاکستان میں تھی، اور اب پہلے سے زیادہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایک آپریشن میں 10 دہشت گردوں کو مارا جا رہا ہے، 4 میں کمانڈر، اس طرح خبریں آ رہی ہیں، تو لگتا ہے کہ اس میں بھی شاید اور تیزی آئے گی۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔